नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन काना मिनकुम मरीज़न। रोज़ा कौन से लोग छोड़ सकते हैं, किन को इस्लाम ने छोड़ने की इजाज़त दी है। उनमें से पहला नंबर मरीज़ आदमी का है। रब ताला ने फरमाया, बस तुम में से जो आदमी मरीज़ है वो अपना रोज़ा छोड़ दे, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और बाद में अपने छोड़े हुए रोज़े की वो क़ज़ाई देगा। मरीज़ किसे कहते हैं? मरीज़ से मुराद हर वो मर्ज़ जिसको उर्फ़ आम के अंदर मर्ज़ समझा जाता है। मामूली बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम, मामूली खांसी, मामूली सर में दर्द, ये ऐसी बीमारियां नहीं हैं कि जिनकी वजह से इंसान रोज़ा छोड़ सके, बल्कि वो बीमारी जिसको आदात में या फिर तजर्बे से मालूम हो जाए या कोई डॉक्टर उसे कह दे कि वाक़या तू मरीज़ है, तो उर्फ़ आम के अंदर जिसको हम मरीज़ सही मानों में समझते हैं, तो वो मरीज़ आदमी अपना रोज़ा छोड़ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रुख़्सत मरीज़ को दी है, और नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह ताला इस बात को पसंद फरमाते हैं कि अल्लाह की रुख़्सत को कबूल किया जाए। क्या मतलब इस बात का कि अगर कोई आदमी वाक़अतन ही मरीज़ है तो उसका रोज़ा छोड़ना ये अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंदीदा अमल है बनिस्बत उसके रोज़ा रखने से, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद करते हैं कि अल्लाह ताला की दी हुई रुख़्सत को इंसान कबूल करे। अब यहाँ एक मसला और है कि रोज़ेदार आदमी जब मरीज़ हो, उसने रोज़ा छोड़ना है, तो अपने छोड़े हुए रोज़े की क़ज़ाई देगा या फ़िदिया देगा। कुरान मजीद के अंदर फ़िदियतुन ताअम मिस्कीन के अल्फाज भी हैं कि वो आदमी जो है वो अपने रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, और फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के अल्फाज भी हैं। मोहतरम भाइयों, ये बात याद रखिए, बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनसे आदमी अपने रोज़े के बदले फ़िदिया देगा, और बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बदले आदमी अपने रोज़े की बाद में क़ज़ाई देगा। तो ऐसा मर्ज़ जिसमें शफ़ा याब होने की बिल्कुल उम्मीद ही ना हो, उर्फ़ आम में बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है शफ़ा याब होने की, तो ऐसा मरीज़ अपने रोज़े का फ़िदिया देगा, क्योंकि कुरान में है ना, फ़िदियतुन ताअमु मिस्कीन, वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। सहाबा इकराम के अंदर जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, फ़िदियतुन ताअम मिस्कीन, सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई ना, तो हम में से बाज़ लोग रोज़ा रख लेते थे, और बाज़ लोग जो रोज़ा नहीं रखते थे वो अपने बदले किसी को खाना खिला दिया करते थे। वो ये समझते थे ये आयत आम है, चाहे तो रोज़ा रख लो, चाहे तो किसी को खाना खिला दो। लेकिन बाद में फ़मन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जब ये वाली आयत करीमा नाज़िल हुई ना, तब सहाबा इकराम ये समझते थे कि ये बाद वाली आयत फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर के रोज़ा रखना है, क़ज़ाई देनी है बाद में, इस आयत ने पहली आयत को मनसूख कर दिया। इसलिए तमाम सहाबा इकराम की अक्सरियत वो अपने रोज़े का बाद में क़ज़ाई देती थी। हाँ, अलबत्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत करीमा ख़ास हो गई है उन लोगों के लिए, उस बड़े मर्द और बूढ़ी औरत के लिए जो ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया है कि उसे बाद में शिफा याब होने की उम्मीद ही नहीं है। हाँ, ऐसा आदमी जो है वो अपने रोज़े की बाद में अपने रोज़े के बदले जो है वो फ़िदिया दे सकता है। यही वजह है कि अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत ज़्यादा नबीने हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो अपनी आखिरी उम्र में जब ज़्यादा बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने रोज़े के बदले किसी और को फ़िदियतन खाना खिलाना शुरू कर दिया था। तो पता क्या चला सारी बात का कि अगर कोई ऐसा बूढ़ा आदमी है या बूढ़ी औरत है जो दायमी मरीज़ बन गई है, वो तो अपने रोज़े के इवज़ किसी और को फ़िदियतन खाना खिलाए, लेकिन
جو نوجوان ہے جس کے شفا یاب ہونے کی امید ہے، وہ آدمی اپنے روزے کے بدلے جو ہے وہ قضائی ہی دے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا پھر اس کا آپریشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سال بعد 2 سال بعد اس نے شفا اس کو مل جانی ہے، تو ایسا آدمی اپنے روزے کا جو ہے وہ قضائی ہی دے گا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی نوجوان ہے اور نوجوانی کی عمر میں اس سے کوئی ایسی مرض لاحق ہو گئی ہے کہ جس میں شفا یاب ہونے کی امید نہیں، تب بھی وہ اپنے روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا ایک گردہ ہی فیل ہو گیا، اب اسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تو نے بار بار پانی پینا ہے، تو ایسا مریض، اسے اب شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے، اس کا ایک گردہ ختم ہے، ایک گردے کے سہارے وہ زندگی بسر کر رہا ہے، ڈاکٹر اسے بتلا رہے ہیں تیرا روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسا نوجوان بھی اپنے روزے کا جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ بہرحال عمومی جو بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں، یا ایسی بیماریاں جن میں انسان بعد میں شفا یاب ہو جاتا ہے، تو ایسی بیماریوں میں فدیہ نہیں دے گا بلکہ اپنے روزے کی بعد میں قضائی دے گا۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ ایک آدمی صبح اس نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد میں وہ بیمار ہو گیا، دوپہر کو بیمار ہو گیا، روزہ رکھنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ تو روزہ رکھنے والا ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے اب روزہ رکھ لیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، اب روزہ توڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو اسے وہ شریعت رخصت دے رہی ہے، اگرچہ اس نے صبح روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن رکھنے کے بعد بھی اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی وعید نہیں ہے، بلکہ اسلام شریعت اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے رہی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جس کی عقل ہی نہیں ہے، ایسی بیماری کہ انسان ذہنی توازن ہی انسان کا صحیح نہیں ہے، ایسے آدمی پر سرے سے ہی روزہ فرض نہیں ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا تھا روزہ فرض اس پہ ہوتا ہے پچھلے درس میں کہ جس کی عقل صحیح ہی ہو، جس کی عقل ہی صحیح نہیں ہے، پاگل آدمی ہے بظاہر، حقیقتاً وہ پاگل ہے، اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا بوڑھا آدمی ہے، نہایت ضعیف عمر ہونے کی وجہ سے اس کی عقل ہی اب سالم نہیں ہے، عقل اپنی کھو چکا ہے، ایسے بوڑھے آدمی پر بھی روزہ سرے سے ہی فرض نہیں ہے۔ تو یہ ہے محترم بھائیو، بیماری اگر انسان بیمار ہو جائے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے اور رخصت دیتا ہے کہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں، روزہ چھوڑنے کے بعد اپنے روزے کی بعد میں اسے قضائی دینی ہے۔ ہاں، البتہ اگر بیماری ایسی ہے کہ شفا یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو ایسا آدمی اپنے روزے کا بعد میں فدیہ دے سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔